उत्तरीय पहन के देवाशीष घोष, ताली लगाइए। कलकत्ता निजाम पैलेस से आए हैं संजय साहा, ताली लगाइए। चीफ दफ्तर से आए हैं सत्यजीत चटर्जी, अब जहां पर है मंच पर आने के लिए बुलाए जाते हैं। दास साहब को हर्षित बाला, सामने मुख करे, कैमरा दे, ताली लगाइए। ताली लगाइए। और असिस्टेंट मेरा सीपीडब्ल्यूडी परिवार का कासिम भाई, कलकत्ता सीपीडब्ल्यूडी कृष्णनगर डिवीजन को जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर एक माइक बच्चों, हर्षित बाला, अतिथि मैं संजय कुमार सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी का अपने सीपीडब्ल्यूडी के परिवार की तरफ से जो भी अतिथिगण इसमें भाग लेने आए हैं इस पूजा के फंक्शन में, उनका स्वागत करता हूं और बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस हमारे सीपीडब्ल्यूडी के काली पूजा और कृष्ण भजन के उपलक्ष्य में यहाँ पे आकर इसकी शोभा बढ़ाई। ये काली पूजा और कृष्ण भजन हर साल हमारे वर्कर्स यूनियन और सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकर्ता की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही अच्छे तरह से इस बार आयोजन किया जा रहा है। सुबह काली माता का पूजा का दर्शन करने का मुझे सम्मान मिला। आखिर में मैं जनरल सेक्रेटरी मिस्टर प्रभात जी का, उनके सहयोगी और जितने भी कार्यकर्ता इस पूजा को संचालन करने में योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया। कुमार जी को कुछ बोलने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्कार, राजेश कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मुझे बड़ी खुशी हुई जैसे ये प्रोग्राम इस बार ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सुबह काली पूजा में शामिल हुआ और अभी काली पूजा और कृष्ण भजन में शामिल रहूँगा। ये जो ये अभी कितना ये अभी 7वीं बार कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमेशा करते रहेंगे, और अगर हम लोग ट्रांसफर भी हो जाएंगे तो हमको यहाँ फिर बुलाएंगे, जिससे कि हम टाइम निकाल के विद फैमिली कभी यहाँ आया करेंगे कभी कभी ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सम्मान दिया, ये हमेशा हमें याद रहेगा। थैंक यू सो मच। अभी और इस प्रोग्राम का जॉइंट कन्वीनर असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर सामंत जी को कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव साहब, सारे कलीग और उसके परिवार सभी का हमारा सीपीडब्ल्यूडी फैमिली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है, ये देखने से बहुत अच्छा भी लग रहा है
कि इतना हमारा कितना स्टाफ है, उसका फैमिली कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, कहाँ का कितना दूर से रहते हैं, सब हम लोग एक कट्टा हुआ। इसके वजह से हम एक दूसरे से पहचान की स्कोप मिला है। और दूसरी बात है कि देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर में हम यहीं थे, एक फंक्शन भी हुआ था, काली पूजा भी हुआ था। उसी दिन से आज के दिन को मनाने के लिए मैं देख रहा हूँ प्रवास जी और बहुत के साथ जितना कॉलीग्स हम लोग थे, उसी दिन से हम लोग प्लानिंग कर रहा था नेक्स्ट ईयर कैसे और अच्छा तरफ से ये पूजा मनाना है। इसलिए मेरे को भी प्रवास ने शामिल कर लिया, मैं भी खुशी से शामिल भी हो गया। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो कुछ भी है इंतजाम सब के लिए मेरा भी भागीदार हूँ। इसके लिए मैं प्रवास जी का आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा एग्जाम साहब बोला है कि अगला ऐसा चलता रहेगा पूजा, और मेरा साहब भी जैसे बोला है मेरा भी एक दिन रिटायर हो जाएगा, मैं भी इधर से चला जाऊंगा। फिर भी मैं भी इधर का जितना स्टाफ से मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि फिर जब ऐसा पूजा मनाते जाएंगे हमको भी इनवाइट करेंगे तो आई विल कम डेफिनेटली, जरूर आएंगे। रिटायर्ड तो ऐसा ही होना ही था हर आदमी को, लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जो एक मोहब्बत है, ये जो रिलेशन बन जाता है, ये हम कभी नहीं भूल पाते। तो मेरा भी यही उम्मीद है मैं फिर दोबारा आऊँगा। इसी बोल के सभी को प्रणाम नमस्ते करती हूँ, मैं ही विदा देता हूँ। नमस्कार। इंजीनियर मिस्टर दास को कुछ कहने के लिए बुलाया जाता है। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং আনন্দিত হয়েছি যে এত লোকের সমাগম দেখে। এর আগেও আমি 2004 থেকে 2009 পর্যন্ত এখানে আমি পোস্টিং ছিলাম, সেই সময় এই অনুষ্ঠান হতো না। পুনরায় আমি যখন এখানে আবার পোস্টিং হয়েছি, আমি শুনেছি নিজাম প্যালেসে পোস্টিং থাকা অবস্থাতেই যেখানে একটা খুব বড় উৎসব হয়, যাক আজকে প্রত্যক্ষদর্শী হলাম। সত্যি খুবই ভালো লাগছে আজকের এই আয়োজনে, এই বিশাল কর্মকাণ্ডে যারা সমস্ত পরিশ্রম করে আজকের এই আয়োজন করেছে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি আগামী বছরগুলোতেও ঠিক একই রকমভাবে এরকম উৎসব পালন হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এবারে আমাদের ডিপার্টমেন্টকার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার বরুণ বেরিকে কিছু বলবার জন্য আহ্বান করছি। रेस्पेक्टेबल जितने भी यहाँ पे जन आए हैं, जिनके भी रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स जितने भी जन आए करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये वाला जो पूजा है और भी क्या बोल सकता हूँ मैं, और भी अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसी हिसाब से आप पार्टिसिपेट करिए और भी CPWD को मौका दीजिए कि हम और सोशल हो सके और अच्छी तरीके से अपना काम भी कर सकें। थैंक यू। ধন্যবাদ। আনন্দিত হয়েছি, মানে আমাদের ছেলে এখানে পোস্টিং ছিলেন, এখন আবার কলকাতার নিজাম প্যালেসে পোস্টিং হয়েছেন। আমরা ইনভাইট করেছিলাম, অনেক বছর ধরেই করি কিন্তু আসবার টাইম পাই না। এবার টাইম দিয়েছেন, আমাদের কাছে এসছেন। আমাদের প্রিয় দাদা সোমনাথ অধিকারীকে কিছু বলবার জন্য আহ্বান। মাননীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার্স এবং অন্যান্য মঞ্চে যারা যে সমস্ত সম্মানীয় অতিথি আছেন তাদের সবাইকে নমস্কার। দর্শক আসনে যারা বসে রয়েছেন তাদেরকেও নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমার দীর্ঘদিনের প্রায় 3 দশকের যে সমস্ত বন্ধু ভাইরা আজকের এই কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছেন তাদেরকেও অভিনন্দন এবং তাদেরকেও নমস্কার জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য। প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে মঞ্চে ওঠার ব্যাপারে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি, কারণ আমার মনে হয় যে পরিবারের সদস্যদের বোধহয় আলাদা করে সম্মান দেওয়ার দরকার পড়ে না। দীর্ঘ 30 বছর ধরে যেহেতু প্রভাতদের পরিবারের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে রয়েছি, সেই জন্য আমার মনে হয় যে আলাদাভাবে বোধহয় আর তাদেরকে মানে আমাকে আর কি মঞ্চে তুলে আলাদাভাবে সম্মানিত করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, কারণ পরিবারের মধ্যে সবাই এক, সেখানে কারোর আলাদা কোনো অস্তিত্ব থাকে না। যাই হোক, তবুও প্রভাত এবং আমার অন্যান্য ভাইদের আমাকে মঞ্চে তুলে সম্মানিত করার মধ্যে তাদের যে আনন্দ বা তাদের যে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখছি সেটাকে সম্মান করছি। এবং একই সঙ্গে গত 7 বছর ধরে যে সুন্দর
ভাবে প্রভাত এবং অন্যান্য ভাইয়েরা যে সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করছেন, মা কালীর পুজো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভজন গানের ব্যবস্থা করছেন, সেগুলো অত্যন্ত ভালো। আজকে সারা পৃথিবী জুড়েই নানান সংকট এবং আমাদের সিপিডব্লিউডিতেও নানান সংকট একের পর এক ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোথাও একটা ঈশ্বরের পুজো বা মা কালীর পুজো করলে নিজেদের মধ্যে এক ধরনের আত্মিক উন্নতি হয়, নিজেদের মধ্যে এক ধরনের লড়াই করার শক্তি জন্মায়, কারণ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়তই লড়াই করতে হয়। সুতরাং আমি বলবো প্রভাত এবং আমার অন্যান্য ভাইদের, তোমরাও ঈশ্বর মা কালী তোমাদের ওপর তার কৃপা আরও বেশি বর্ষণ করুক। যেভাবে গত 30 বছর ধরে তোমরা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছো, তোমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস ভরসা রেখো। আমার মতো যারা রয়েছেন তারা তোমাদের পেছনে থাকবেন, কারণ আগামী দিনে তোমাদের মধ্যে হয়তো কাউকে মা কালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে বাকিদের রক্ষা করার জন্য। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারে আমাদের সমস্ত বিভিন্ন জায়গাকার আমাদের স্টাফদেরকে যে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে এবং দেখাশোনা করে, বিপদ আপদে আমরা যাকে ডাকলে পারেই পাই, সেই চঞ্চল চৌধুরীকে কিছু বলবার জন্য আহ্বান করছি। আছেন এবং আপনার সকলকেই আমার অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ছোট্ট করে দুটো কথা বলবো খালি। এবারে পুজোটা 7মবারের পুজো করছি। আমি প্রত্যেক বছর পুজোতে এখানে আসি, কৃষ্ণনগরে আসি। এই যে বিশাল অনুষ্ঠানটা, এটা প্রভাত এবং কৃষ্ণনগরের সকলে মিলে আয়োজন করেছে এটাকে, এবং এটার জন্য ওদেরকে আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। এবং নিজাম প্যালেস কলকাতার তরফ থেকে, আমাদের তরফ থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করার আশ্বাস আমি দিচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মঞ্চে এবার আমরা উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানাবেন। হাততালি দেবেন। ধন্যবাদ। এখানে সঞ্চালনা করতে এসেছি, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে এই প্রোগ্রামটা যেন আমি সুন্দরভাবে করতে পারি সেই কামনাই আপনাদের কাছে করছি। জানাচ্ছি তিনি আমাকে মনে করেছেন, এই প্রোগ্রামটা হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই জন্যে তাকেও আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের সব পরিবারের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা, নমস্কার, ধন্যবাদ জানাই। আমি এবার আহ্বান করব সকলকে, আমার যারা সাথে আছে সহযোগীরা, তারা যেন স্টেজে আসে। এর উপর একটি সুন্দর নৃত্য ও গান, যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবে রাধাকৃষ্ণের মহত্ব। আসুন আমরা সেই মহত্ব নৃত্য ও গানের মধ্যে দিয়ে উপভোগ করি। Respected audience, we are here to share our joy. In this joyous moment, we are going to present some song and dance of Radha Krishna, through which Radha Krishna's greatness will be published. Now, we enjoy the greatness through song and dance. Thank you. Pa ga
বন্ধুকে ধন্যবাদ। পরের গান যে গাইতে আসছে তার নাম অর্ঘ্য বিশ্বাস। গান গাইছে এক রাধা এক মীরা। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों
एक दरस दीवानी। थैंक यू। ভজন শুনব মৌসুমী ইন্দ্রর কণ্ঠে। আমি মৌসুমীকে হারমোনিয়ামে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আজি মনে মনে লাগে হরি, আজি মনে মনে লাগে হরি, আজি বনে বনে জাগে হরি, আজি বনে বনে জাগে হরি, আজি মনে মনে লাগে হরি, আজি মনে মনে লাগে হরি। আজি ঝা ছোড়ো খড়তাল খড়তালে বাজে, ঝা ছোড়ো খড়তাল খড়তালে বাজে, বাজে কঙ্কন চুরি মৃদুলয়া বাজে, সচকিয়া হাসি মুচকিয়া হাসি, সচকিয়া হাসি মুচকিয়া হাসি, প্রেম উল্লাসে শ্যামল গৌরী, মনে মনে লাগে হরি, আজি বনে বনে জাগে হরি, আজি বনে বনে জাগে হরি, আজি মনে মনে লাগে হরি, আজি মনে মনে লাগে হরি। আজি কদম্ব তমালো রঙ্গে লাল লাল, কদম্ব তমালো রঙ্গে লাল লাল, লাল হলো কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রমরি, লাল হলো কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রমরি, রঙের জানে চলে কালো যমুনার জলে, রঙের জানে চলে কালো যমুনার জলে, আবি রাঙা হলো ময়ূর ময়ূরী, আবি রাঙা হলো ময়ূর ময়ূরী, মনে মনে লাগে হরি, আজি বনে বনে জাগে হরি, আজি বনে বনে জাগে হরি, আজি মনে মনে লাগে 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 হরি। মৌসুমী ইন্দ্রকে অনেক ধন্যবাদ। আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ করুন তেরি বাংসি। নমস্কার। शाम तेरी बंशी पुकारे, राधा नाम, शाम तेरी बंशी पुकारे, राधा नाम।
অনুরোধ করছি ও যে গান পরিবেশন করবে যশোমতী মাইয়া সে। सुमति मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काड़ी आधी 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 रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुनी मेरी प्यारी, बोली मुस्काती मैया सुनी मेरी प्यारी। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। 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 সেই সাথে নাচের মেয়েদের আমি সামনে আসতে অনুরোধ করছি, তারা প্রস্তুত থাকবে। আমি আরেকবার অ্যানাউন্স করছি, নাচের মেয়েরা সামনে চলে এসো। তাই সবাইকে এবং তার সাথে মাননীয় গেস্টদের অনুরোধ করছি এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটা কেমন লাগছে সেটা একটু জানার জন্য। धन्यवाद। ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे जान के आश्चर्य हो रहा है, इतना टैलेंट है बच्चों में, और मैडम ने बहुत अच्छा संगीत गाया है, और आगे और भी प्रोग्राम कुछ शेष है। मैं यहाँ बैठ के बहुत आनंदित हो रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोलो देखी পশুরা সাজাও দেখি, দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি, দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি। যে ঘাটে রাধিকা হবে পার, কানাই সে ঘাটের মাঝি ও গো গোয়ালিনী। দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি। ও রাধে গো
দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি ওরা দেখো লুটবো তোমার দুধের ভান্ডু ভাঙবো দুধের হাড়ি রাধে ভাঙবো দুধের হাড়ি ও তুমি খেয়ার বিঘি দিয়ে যাও নইলে তোমায় ছাড়বো না খেয়ার বিঘি দিয়ে যাও নইলে তোমায় ছাড়বো না সাঙ্গ করে দেব বেচা কিনে ও গো গোয়ালিনী দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি ওরা দেখো ওরা দেখো তোমার ঠোঁটের কোণের মুচকি হাসি চোখের কোণে প্রেমের ফাঁসি লজ্জা শরম নাই কি তোমার ডর ওরা দেখো খেয়ার বিঘি দিয়ে যাও নইলে তোমায় ছাড়বো না খেয়ার বিঘি দিয়ে যাও নইলে তোমায় ছাড়বো না সাঙ্গ করে দেব বেচা কিনে ও গো গোয়ালিনী দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি যে ঘাটে রাধিকা হবে পার কানাই সে ঘাটের মাঝি ও গো গোয়ালিনী দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি দোকান খোলো দেখি পশুরা সাজাও দেখি আমি নাচের মেয়েদের অনুরোধ করছি তারা যেন প্রস্তুত থাকে। কানু হ্যালো হ্যালো কানু মানিক সি নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখার আগে সর্বপ্রথমে কৃষ্ণের বাণী শুনব। আপনাদের চারিপাশে এই গাছপালা এই লতাপাতা এই পুষ্প দেখছেন আপনারা দেখছেন ঠিক এইভাবে যখন প্রেমের কথা ওঠে মানুষ কারোর একটা মুখ স্মরণ করে নেয় সেই হাসি চেরা ভুরু ঘন কেশ কিন্তু সত্যিই কি এটা প্রেমের অস্তিত্ব না এইগুলো সেই শরীরের অস্তিত্ব যা আমাদের চোখ দেখছে আর যা আমরা মন থেকে মেনেও নিই কিন্তু প্রেম প্রেম ভিন্ন প্রেম সেই বায়ুর মতো যা আমরা সচক্ষে দেখতে পাই না জীবন দেয় সংসার কোনো স্ত্রীকে কুৎসিত বলতেই পারে কারণ তারা তাকে দেহচক্ষু দিয়ে দেখছে অথচ সন্তান সেই মাকেই পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর বলে ভাবে কারণ সে মনের চক্ষু দিয়ে দেখে দেহচক্ষু দিয়ে কোনো কিছু স্পর্শ করলে তুমি তা এমনিতেই চিনতে পারবে না ঠিক যেমন রাধা আমাকে চিনতে পারেনি তাই যদি প্রেমকে সঠিকভাবে বুঝতে চাও তাহলে মনের চক্ষু খোলো আর প্রেমের সাথে সকলে বলো রাধা
রাধা। আমরা প্রত্যেকে বলি রাধা রাধা, বলতে কোনো অসুবিধা নেই। সবার প্রথমে আমরা মনের মধ্যে একজন নায়ক নায়িকার ছবি এঁকে নিই। আপনাদের সাথেও ঠিক তাই হয় হয়তো, কিন্তু প্রেম তো পরিবারের সাথেও হতে পারে, বাবা মা ভাই বোনের সাথেও হতে পারে, বন্ধু বান্ধবদের সাথেও হতে পারে, দেশ জন্মভূমির সাথেও হতে পারে, মানবতার সাথে হতে পারে, কোনো শিল্পের সাথে হতে পারে, এই প্রকৃতির সাথেও হতে পারে। কিন্তু প্রেম কখনো সেই পাথায় লেখা হতে পারে না। অনেক কিছু লেখা আছে, যেমন ভরা কলসিতে পুনরায় জল ভরা সম্ভব হয় না। যদি প্রেমকে পেতে হয় তাহলে মনকে খালি করতে হবে। নিজের ইচ্ছা, নিজের সুখ সব প্রেমকে সমর্পণ করতে হয়। নিজের মন থেকে লাভ ক্ষতি সরিয়ে দাও, তাহলেই প্রেম পাবে, আর মন প্রসন্ন হয়ে বলবে রাধা রাধা। আমরা সবাই বলি রাধা রাধা। संग में रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा तेरी धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा तेरी धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी सब गुण गवाते, संग सनिया जी का पाते। नाचे राधा जी सब गुण गवाते, संग सनिया जी का पाते। तुझे तुझे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा तेरी धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा।
बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कुंज भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। कुंज भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। गोकुल के रजगढ़ सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के। धरा इस क्षण को साजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। এই দড়িকে বাঁধার শক্তি কে প্রদান করে থাকেন? জুড়ে দিয়ে এই দড়ি তৈরি হয়েছে। এবার বিশ্বাসের সাথে, আর বিশ্বাস এই দড়ি তৈরি হয় সত্যের সুতো বন্ধন দিয়ে। এবার প্রশ্ন হলো, কোনটি সত্য? আমাদের সত্য হলো সেটাই যেটা আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি, আর বিশ্বাস সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আসলে বাস্তবে সত্য এবং বিশ্বাস দুটি মুদ্রার একই পিঠ, যেখানে সত্য परम प्रेम में राधिका, कृष्णा परम उल्लास। मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी।
पुलकित हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। জন্ম শঙ্খ এই পাথর
সারথি বাজা বাজা পঞ্চজন্ম শঙ্খ হে পার্থ সারথি মৃত্যু জীবনের শেষ নহে সোনা সোনা অনন্তকাল ধরে অনন্ত জীবন প্রবাহ বহে মৃত্যু জীবনের শেষ নহে সোনা সোনা দুর্মদ দুরন্ত যৌবন চঞ্চল ছাড়িয়া আসি অঞ্চল বিসন্তান দল পুরুষ সুশোভিত মাতৃঅঙ্গ পার্থ সারথি বাজা বাজা পঞ্চজন্ম শঙ্খ হে পার্থ সারথি বাজা বাজা পঞ্চজন্ম শঙ্খ তেরো অবসাধু করু করু দূর তেরো অবসাধু করু করু দূর ভয় ভীত জনে করহে নিঃশঙ্ক ভয় ভীত জনে করহে নিঃশঙ্ক পার্থ সারথি বাজা বাজা পঞ্চজন্ম শঙ্খ হে পার্থ সারথি আজকে বিসর্জন করবে নাকি? আজকে বিষয় জমি তাই? ওনাকে জিজ্ঞাসা করে দিচ্ছি ওটা আমার আছে জিজ্ঞাসা করে দিচ্ছি না ওটা না ওই ওপরে যাচ্ছে 10টা সব দিয়ে দেবে রেডি কর হ্যালো হ্যাঁ এসে বসনি হ্যাঁ বস বসে বল হ্যাঁ আমি যাচ্ছি বসে বল চলে গেল बाद में होगा यही जो बात चल रहा है वही ठीक है सर गेस्ट हाउस का सब अच्छा होगा गेस्ट हाउस सब यही मैं तो ना मतलब ऐसे जैसे करता है करता वो अच्छा बनेगी अरे बेटे समाज सबका पास में थोड़ा सबका पास में कुछ इधर जाओ इसी तरफ दादा ये स्वीटर मुझे आप भी आओ ना हाँ आप तो ये पूरा आ जाओ इधर नहीं फोटो आ रहा है बाद में रहो ठीक है तो मोबाइल से ले लो ना फोटो वीडियो ले लो मैडम बड़ा अच्छा लगा आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कभी दिल्ली आना आप लोग तो अभी आप गाड़ी तो है ना या हमारी गाड़ी दिलवाना गाड़ी दिलवा दो गाड़ी है खाना खाया नहीं आप ही के खाना खिलाया इतना मोटा तो बोलो इधर बहुत अच्छा याद रहोगे टीम बना रखा है ग्रुप
छह सौ करता रहता है। मेरा यंगर ब्रदर ना, मेरे यंगर ब्रदर के रेस्टोरेंट से नहीं है, तो मुझे उनको बुलाता है बार बार। आप इस साल हाँ, लास्ट टाइम हमने मिस किया था, लास्ट टाइम भी आप लोग आए थे। ठीक है, ठीक है, आइए गाड़ी को इधर पर्सनल गाड़ी चला जाएगा। आप ये बच्चे लोग हैं, उनका गाड़ी আমাদের ধরে প্যাকেটটা কোথায় রাখলো আর যে সময় ধরে দিল প্যাকেটটা কোথায় রাখলো না বাবাকে দেখে দিয়ে আসলো বৃষ্টি লাগছে মাখিয়ে দে দুদিন পরে হোলি আপনারা বরণ করবেন না ও